बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का भारत के जरहाना इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाने का फ़ैसला। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से शुरू की गई जारियत और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को हदायत की है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल को ब्रीफिंग देने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल को भारत के जरहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से आगाह करेगा। पाकिस्तान ख़ुसूसी तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के लिए भारत की गैर कानूनी इक़दामात को उजागर करेगा। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान वाज़ेह करेगा कि किस तरह हिंदुस्तान के जारहाना इक़दामात जनूबी एशिया और खित्ते से बाहर अमन और सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये आम सफारती इक़दाम पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिशों का हिस्सा है। उसके अलावा वज़ारत तिजारत ने बड़ा इक़दाम करते हुए कहा कि भारतीय मसनूआत पाकिस्तान की ज़मीनी, फ़िज़ाई या समुद्री रास्ते से नहीं गुज़र सकेंगी। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ किया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट 1950 के तहत SRO जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सलामती और अवामी मफाद के पेश नज़र भारतीय साख्ता मसनूआत की पाकिस्तानी हदूद से तरसेल पर पाबंदी आयद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत में तैयार करदा अशिया की तीसरे ममालिक के ज़रिए समंदर, ज़मीन या फ़िज़ाई रास्ते पाकिस्तान से गुज़रने वाली दरामदात पर पाबंदी कर दी, जिसके तहत भारत से तीसरे ममालिक की बज़रिया समंदर, ज़मीन या फ़िज़ाई रास्ते पाकिस्तान से गुज़रने वाली दरामदात पर पाबंदी होगी। उन भारतीय बरामदात पर अहकामात लागू नहीं होंगे जिनके लिए बिल ऑफ लैंडिंग या लेटर ऑफ क्रेडिट 4 मई से कबल या कायम किया गया हो। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री हदूद को भारतीय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बंद कर दिया। किसी तीसरे मुल्क से भी भारतीय दरामदी और बरामदी मसनूआत की पाकिस्तानी फ़िज़ाई, समुद्री या ज़मीनी हदूद से गुज़रने पर पाबंदी होगी। तो ये पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है कि अब भारत की कोई भी मसनूआत पाकिस्तान की हदूद से, चाहे वो ज़मीनी हो, चाहे वो फ़िज़ाई हो और चाहे वो समंदरी हो, वो कोई भी भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल मुकम्मल पाकिस्तान ने बंद कर दी है। उसके अलावा ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तानी हदूद की बंदिश से भारतीय परवाज़ों का कितना नुकसान हुआ है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश को आज 12वां रोज़ हो गए हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 11 रोज़ के दौरान 1150 भारतीय परवाज़ें इस पाबंदी से मुतासिर हुई। ज़राए के मुताबिक अंदाज़ा है कि भारतीय एयरलाइंस को गुज़श्ता 11 रोज़ में 225 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। एविएशन ज़राए का कहना है
کہ ایئر انڈیا، اکاسا ایئر، اسپائس جیٹ، اینڈیگوائر اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی پروازیں پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے متاثر ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود بندش سے بھارتی طیاروں کو آدھے بھارت سے ہو کر بحیرہ عرب سے جانا پڑ رہا ہے۔ بھارتی ایئر لائنز کو طویل روٹ سے فیول اور آپریشنل اخراجات بڑھنے سے مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے ایک بھارتی ایئر لائن کا وسط ایشیائی ممالک کا آپریشن بند ہے۔ امرتسر، دلی، ممبئی، احمد آباد اور بنگور سے تمام ایئر لائنز کو یومیہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ طویل روٹس کی بھارتی پروازوں کے عملے کو ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن سے یورپ میں بدلنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی 2 بار لینڈنگ اور ری فیولنگ سے بھارتی ایئر لائنز کو کروڑوں روپے ایئرپورٹ چارجز کی مد میں دینے پڑ رہے ہیں، اور مسافر غیر یقینی صورتحال سے بھارتی ایئر لائنز کی جگہ دیگر ملکوں کی ایئر لائنز کو ترجیح دینے لگے ہیں، جبکہ مسافروں کو بھارتی ایئر لائنز کی پروازیں منسوخ ہونے پر ری فنڈز ملنے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر 23 اپریل سے 23 مئی تک بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بریفنگ کے حوالے سے کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تاہر صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران قومی سلامتی کے حوالے سے ملک بھر کی سیاسی قیادت کو پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر اسلام آباد میں ان کیمرہ بریفنگ دی۔ ترجمان پاک فوج نے بریفنگ کے دوران کہا کہ اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کیمرہ سیشن میں موجودہ کشیدہ حالات کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور زیر غور آئے، اور پہلگام فلیگ آپریشن کے تناظر میں ہونے والے سیشن میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعتوں کے شریک رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کے علاوہ وزیر اطلاعات نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف سے بھی آگاہ کیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔